Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз якшанбе 2 январ қарор дорем дар молбозори Қумсангир Ҷайҳун. Дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, говҳои гусаладор зотӣ, буқачаҳои зотиам омодагӣ будааст. Говҳои гусаладоршам ҳамаша навор кардагием. Телефон номерошам ҳаст, говҳои маҳаллиам ҳаст. Видеоро то охир тамошо кунед. Моли майда ҳам ҳаст, такаву, бузук, гусфанд, барра, қушхӯр ҳамаш ҳаст. Шумо фақат видеоро то охир тамошо кунед. ҳамаи намуди мола меоед иншоалло. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед, фикри худтона дар комментария гузоред, лайк ва вообще фаромӯш накунед. Мана буқачаҳои грейфорд омадааст. бозори Қумсангирда 12000 савдо мешавад. бо чанд моҳа нака? 8 моҳа. 8 моҳа аст буқача. ахта нестана? Насл гирифта мешавад, ахта нестан. Не, ахта нест. бозор ҳар душе якҷоя 20000 карагия, 10000 сомония савдо мешавад. Ангусора мекунанд ко? Ангусора. Бояд телефон ана гова бинед. гов пародаи англиски 30 литр шир доштааст, бегусалай. як рӯзда 40000 нархиш савдо мешавад. бо гови зотӣ 15 литр шир дорад. ака камтар нест. 15 литр шир 25000 нархиш савдо мешавад. бо 20000 бозор кардаестам. бегусала моли тоқара. бегусала 15 литр саҳар бега шир дорад. Найш гови сементал, гови буғыз будааст. чанд май дашкамаш? 3 гусалай дашкамаш 8 моҳа будааст. 20000 нархиш савдо мешавад. бо бозор чанд кад ака? 17000. бегусала ози қой ангус 18000 бо савдо мешидааст. ино ҳамаш ахта. қой ангуси ахта 18000 савдо мешавад. бо як бозор амна якташ 15000 савдо шидагӣ буд. ҳамаи атрофта савдо мешидам. арзишшон ҳамо қайми 15 500 16 бисёр бошад. исудам будааст. бо ношам ҳамон нарх 18000 савдо мешавад. бо чанд тирака? нагои гусаладор шведский димзойда ғуноҷи на гусолаш? гусолаш ғуноҷин будааст. саҳар бега 10 литр шир дорад. 20000 гуфтена нархша. бозор явин чӣ кард? чанд кард? 20 надоден. 25 гуфтеста 20000 дод надодааст. гови аҳла 10 литр шир гарантия. 20000 да надодааст. 25000 гуфтеста худаш савдо мешавад. бо ай 20 боло савдо мекунӣ.
برادر همی غنوجین یا متد بگیرین همی غنوجین سوزایو خریدارش نیست چی باکی 17000 نرخش یک تا گوسولا کدگی ای با سودا میشه بازار ولی کنکریت نرخ کردگی نیست مولکنی دا بگیرین همیره سیم دفعه نبو کرده استیم جابو ما گوهای گوسالا دور بوده است چند زاید یکا؟ سیم زاید نه گوسولاش اونوجی نه؟ اونوجی شیرش چند قای؟ سهر بگه 10 لیتر شیر داره بزرگ چند که؟ 13000 بزرگ کده است نداده نه 13000 13000 نداده است 15000 از 13000 بالاتر گاب میزنین سودا میکنین با مولی ارزون تر بوده است ایشم سیم زاید بوده است این غنوجی نهایی آیا؟ گوسالای نهیش بخچه بوده غنوجی نهایی بوده است 13000 نرخش سودا میشود سیم زاید شیرش چند که؟ 7 لیتر سهر بگم بزرگ چند که؟ 11000 بزرگ کدگی خب مانا گوهای سعید برهان چندم زاید ای؟ سیم زاید غنوجی نه بخچه بخچه سیم زاید شیرش چند که؟ تو 10 لیتره بزرگ چند کدن چند گفتی 11000 بزرگ کدگی 13 گفته سیدگی 13 گفتی خودت 13000 11000 بزرگ کده است از دو تای دیگه بوده است و یورم نور میکنیم تلفن نمره 911 21 72 21 سه تا گوی گوساله‌دار در بازار و خانه‌شان هم هست با فکرم خریدار باشه زنگ میزنید لبای وقت گوی خوب موافق همین سومی خطان یافته میتیان ارزون شای سرید نشای گوهای ذاتی قیمت لبای خیلیش هست نگوی گوساله‌داری پرده علا پنجم زاید بوده است 18000 نرخش سودا میشود گوسالاش خنوجی نه شیر داره کی 6 لیتر سهر بگه شیر داره بزرگم هرچی نرخ کرده است اونایش گوهای گفتگی ما دتای دیگه است گوی سیاه گوسالاش بخچه بوده است وزی چندم دگیش هم میپرسیم شیرش هم میپرسیم گاه میزنیم با گوی شوید پروده شام فروشیه چندم زاده اکا؟ گوی مورا چند کردن تا گوی؟ نرخش 14000 بوده خوب 16000 دویم زاید بوده است 10 لیتر شیر سهر بگه 14000 سودا میشود باز شویتسکی را میپرسیم شویتا گوسالاش غنوجی بوده است 16 و 200 گوه کرده است گوسالاش غنوجی بوده است شویتسکی پروده این آوازی 16000 کرده استن کشوکش دارن ایران دویم یا سیم گوسالاش غنوجی گفتیم باز شیرش بفهمین چند لیتر شیر داره سودا دارن سودا دا میشد نکنیم گفته استودگی ما همینجا جدت کده نه سعید برهان گود سودا شید 16000 وزی برکه شید پولش حساب کرده است شیرش هم ایامو 10 لیتر بالا 15 لیتر 13 لیتر شیر سهر بگه گوی گوساله‌دار سیم زاید بوده است گوسالاش بخچه نرخش 12000 سودا میشود با 7 لیتر 8 لیتر سهر بگه شیر داره بازار خنچه قلده بنه 10000 10500 بزرگ کردگی
نه گوی گوساله دیم زود گوسالش بقچه سار بگه 6 لیتر شیر خب بیرا 10,000 دا ندادگی بوده است حاضر 98 کرده استند 99 بده گفتسته حاضر 100 سموندگه باینده ای سودا میشه حاضر 2 منیت بعد سودا میشه باید انشالله برکه میشه حاضر این گوساله را بینیم بخچه را 13,000 گفته است سودا میشه آبو زود هم زود تایره خب من بقای زوتی فربه کلون 20,000 نرخش سودا میشه آبو 16,700 بزرگ کرده است به ترازو موندگی نیست دتا بقانه یکم شای 13 سودا میشه بو نه دیم شای نه هر دوشه یک جویا بزرگ 25,000 کدگی های شمسازایش میونش دروز خرابتر بوده بایش میونش کلتتر بخیخه 25,000 هر دوشه یک جویا نبقاو برای بستن پارودش شروع ایره 8,000 بزرگ کرده است ایره 9,500 ایره بزرگ کرده است خب من 12,000 کدی خودت ها؟ تمام من مولا 12,000 کرده است صاحبش 13,000 گفته است نه مخلص اشدی ما بوده است نه برادر کسی میشناسه من لایک بجیخم این برادر ما قصاب بوده چه اومد که اینجا ما بخواه برای بستان 12,000 نرخش سودا میشه و با 10,500 بزرگ کرده است چیسته برای بستن این چیوش درست شده رفته ای رنگ کلوش شده بخواه برای بستان برادرو 9,500 نرخش سودا میشه و 87 کده نه 8,800 بزرگ کده است برای بستن هم میشه فربی هایی نه که اولی تایور شدگی نیست من بقاوی فاسون 9,500 تا گفتی نه 9,000 سودا میشه آبو چند کد بزرگ 83 بزرگ کرده است خیلی خوش روه وایشه چند کد خوجی؟ وایشه چند کده نکه؟ 88 کده است ایش بو وابشی خیلی زوره وید شم سوزه پرودشم خود چند گفتی اکه؟ 10 گفتی است 88 بزرگ کرده است برای یوتیوب اکه؟ بخود چیسته برای بستن های برام برای بستن های خب 36 تا هر چورش 36,000 هر چورش با سودا میشه 33,500 کدین 33,500 کرده است این برادر 4 تاش یک جویا هر چورش این وقتی بستن شد صاحبش آدمی سودا کده استگی مرحمت کنیم نرخوی انیق 33,500 هر چورشه کرده است یک جویا انایی بخاره بینین کاملا گوشوشان سفید شویدسکی پرودش سوره
8,500 нархиш савдо мешава. 7,500 бозор кардагия. Иҷада бо гуноҷини зур буда, гуноҷини зотӣ. Мана. На иш гуноҷина. И гуноҷина чанд кадан оҷи? Ира 7,5 харидем. Хариде на? 7,5 хариде аст. Гуноҷи савдо шудаги будаст. Ҳамин бухача маъқул шид. На савдо шид бухача. Бухачаи зура, моли хубай 5,000 ровна савдо шид. Роварда истан. 500 ё 5? 5 гуфт бакам. 5 гуфт. 5,000 савдо шид. Мана бухачаро бинед. Имрӯз бухачаи адборни навор карда истем. 54 гуфтеста 46 то 48 такадаги бозор. Марҳамат кунед. Гарданаш ранги гардани моҳишияга. Бухачаи подписчики мо буда. Хоб 5000 нархаш савдо мешава. 44 кадана? 4400 бозор кадаги. Мана бухачаро бинед. Бухачаи беҳад хуб шведский. 6000 дута будааст, ҳардаш 12000, най деимша. Шам хеле фасонай. 11000 ҳардаша бозор кадагия. 12 шум кутасидагия. Амир я сарша нишон битем. Мана. Бинем бухачаи беҳтарина. Мана гуноҷин пародаш хубай. 2400 бозор карда иста надоде. 2400 надодааст. Ягон сум хушки неметиям мана. Мана гуноҷини ёш барои мол кардан. 2800 савдо мешава бо бозор 2500 кадааст. 2500. Мана барачо майда ширхӯран оли 500 сумия савдо мешава. 410 сомонӣ бозор карда истам. Улар қошқар марғачима? Нарай мода? Шикора. Mana shu akalar taniganlar laykni bosasizlar. Qasrdatib. Bosadi. Shu bugun bosadi, qarab turmaysiz sizlar. Bo'g'izda qisir. Ha, bo'g'iz ham buda hisobiston. Sezday shu xaridan inam baroy molkini. Xaridagan? Bara kanayna savdoshi. Fardo bachov binedu. 14 гуфтестан, иҷа бародар гуфтеста ки 13 харидан. Агар савдо шудагӣ боша бо хуб аст. Нархои аниқ. 12 канашо наду. Иҷада хоб буғыз шам будааст, ядда қисир шам будааст. Барои мол кадан мегирем. Чаронда мегардем. Моли куҷо бошай? Кадом район? Хумсангир, а? Ай Хумсангир, худаш. Мана барақшикора бинед. Иншоллаҳ то чира, то қурбонира тайёр мешаваи. 1000 сум бозор карда истам ира. Мана иҷа қушхӯрои ахта будааст. Адирда гаштагия барои ҳамин. Чори будай. Хоб 2500 гуфтестан савдо мешава бо 2000 чистай сори гуфтестан. Хоб 2000 ҳамаша кӯтара пурсидагия надодааст. Ҳоҷи Нарзулло агҷой исфандо молҳои дангара будааст. молҳои ҳоҷи Нарзулло. Хоб 2000 бозор кӯтара кадагия надодааст. Якта дута фурӯхтагиш 2200 2300 фурӯхтагия. Мана соҳибуш манаи акамай.
Qishqori kalon. Qishqori chori budast. 4000 ан нархиш. 4000 қариб гуфтем. Савдо мешава. 38 бозор кадаги аст. 38-37 бозор кардааст надодай. ин аслан 4000 не, 4000 болотар гуфта истодаги будай. ҳозир гашти бозора барои ҳами наздиктар гап задестам мегирен дангал савдо мекунем. 38 бозор кадааст. Qishqori shishak 3500. Chunga bermadingiz a? 3000 dan. Zararlar kasaplar 3000 dan nadodasiz. Qo'y farbiyay. Xo'p, mana takay Pokistoni budas, chista Pokistoni mana. Yo, go'shosha nishon bite telefonda. Mana. Go'shosha bine. 15000 ай нархиш савдо мешава, рекордни нарх. Дига одам қапида истодаги буда, и ҳози қапида мега. Барои ҳами бозор чанд кадаги шана медонем. И майдаш 15000 иш 10000. майдаш 10000 будааст. ҳаршон така. Чанд кадан хабар надорӣ? Ҳама хашамандам ки 12-13000 додагиш нест. Калонша 12-13 надодааст. Ба гуфти соҳибаш.